আপনাদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছে অনুষ্ঠান আহরণ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কাছাড় জেলার 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এবার কাছাড় জেলায় মোট 1732টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে 95টি কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 23 মার্চ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া চলবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন 26 মার্চ। গত 17 মার্চ জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আয়ুষ গর্গ জানান, आज से लेकर 23 तारीख तक हमारा नॉमिनेशन जारी रहेगा। इसमें बीच में 2 छुट्टी आ रही हैं, एक संडे और एक ईद की जो छुट्टी है, उन 2 दिन पे नॉमिनेशन नहीं होगा। बारिंग दोज 2 गजेटेड हॉलीडेज 6 दिन हमारा नॉमिनेशन डेट्स रहेगा। देन 24 तारीख को स्क्रूटनी होगा एंड 26 तारीख तक विड्रॉल का डेट है। तो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट हम लोग 26 तारीख को निकाल पाएंगे, 26 तारीख शाम तक फाइनल करके। एंड उसके बाद रफली 15 दिन का कैंपेन पीरियड है फ्रॉम 26 टिल 9th। तो वो डेट्स एक दो आगे पीछे, नंबर एक दो आगे पीछे हो सकता है, बट राउंड अबाउट उतने दिन का कैंपेन पीरियड रहेगा और 2 दिन का साइलेंस पीरियड होके 9 तारीख को हमारी वोटिंग होगी। देन 4 तारीख को 4 मई दैट इज 4 मई को हमारा काउंटिंग है एंड 6 तारीख तक पूरा हम लोग इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट करके ईसीआई को एक फाइनल रिपोर्ट और समरी शीट भेजेंगे। तो ये है जी ओवरऑल शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। अब इसके अंतर्गत जो वोटर रोल था, वोटर रोल जैसा कि हमने लास्ट आपसे शेयर किया था एट द स्टेज ऑफ फाइनल पब्लिकेशन, इट इज द सेम वोटर रोल जो कि इलेक्शन में यूज किया जाएगा। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। कुछ माइनर अगर एएसडी लिस्ट में कुछ मे बी इन द नंबर ऑफ टेंस, अगर वो कुछ चेंज आएगा वो आपको हम लोग रिस्पेक्टिवली इन्फॉर्म करेंगे एज एंड व्हेन दी एएसडी लिस्ट इज रेडी, व्हिच विल बी फाइनलाइज्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक एएसडी का काम चलता है। एज ऑफ नाउ उसमें नंबर कुछ भी नहीं है, बट अगर कुछ 2 4 5 एप्लीकेशन आती हैं वो आपको हम लोग इत्तला कर देंगे बाय आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। ऑब्जर्वर हमारे मोस्टली 18 तारीख को, दैट इज 18 मार्च को आने की संभावना है। तो जैसे ही ऑब्जर्वर्स आएंगे आपके साथ, प्रेस के साथ एक विशेष तौर पे उनका मीटिंग कराया जाएगा, तो वो लोग आपसे अपना नंबर्स भी शेयर करेंगे। तो इनकेस कुछ जानकारी उसमें और चाहिए हुई या ऑब्जर्वर से आप डायरेक्टली कुछ बातचीत करना चाहते हो तो वो उस दौरान हो जाएगी। लाइकवाइज एमसीसी पीरियड घोषित हो चुका है। नाउ वी आर इन स्ट्रिक्ट एमसीसी। टाउन में एटलीस्ट आप लोगों ने इमीडिएटली महसूस कर लिया होगा, डिफेसमेंट ड्राइव जारी है। मोर और लेस हमने द रिपोर्ट दैट वी हैव एज ऑफ नाउ इज वी आर सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द सीईओ's ऑफिस आफ्टर अ व्हाइल। मोर और लेस हमारा डिफेसमेंट एटलीस्ट म्युनिसिपल एरियाज में क्लोज हो चुका है। रूरल एरियाज में एंड सॉरी सरकारी दफ्तरों में सब में डिफेसमेंट ड्राइव मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है एंड रूरल एरियाज में हम लोग इसको कल दोपहर तक कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट 72 आवर्स एसओपी गिवन बाय ईसीआई कि 72 घंटे के अंदर अंदर हमें पूरा डिफेसमेंट कंप्लीट करना होता है, बट विल मोस्ट लाइकली बी कंप्लीटिंग इट बाय टुमारो आफ्टरनून। नाउ इसमें 2 प्रावधान और हैं, ये थोड़ा पब्लिक के लिए भी है इन जनरल, बिकॉज दिस पर्टेन्स टू स्पेशली द टाउन पब्लिक जिसका थोड़ा लॉजिस्टिकल इशू हो सकता है। डीसी ऑफिस के 100 मीटर रेडियस में इज नाउ अ प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया इन द सेंस कि वहां पे कोई गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो हम लोग 100 मीटर रेडियस पे बैरिकेड्स लगा रहे हैं, वहां पे एक डीएसपी रैंक्ड ऑफिसर और एक मैजिस्ट्रेट डिटेल रहेंगे, उसके आगे कोई गाड़ी एंटर नहीं हो पाएगी। तो इससे यस, थोड़ा सा अगले 7 दिन के लिए ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू रहेगा, बट उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेट रूट्स बना रहे हैं सो दैट पब्लिक इज नॉट इनकन्वीनियंस एट दिस। देन लाइकवाइज डीसी ऑफिस के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। नाउ एनी व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड इनसाइड डीसी's ऑफिस एट ऑल एक्सेप्ट फॉर दी आरओ एंड डीओ व्हीकल्स। जो इलेक्शन मशीनरी से रिलेटेड व्हीकल हैं उनके अलावा अभी कोई गाड़ी डीसी ऑफिस के अंदर प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर पाएगी। सिमिलरली एमसीसी पीरियड आते ही ऑल काइंड्स ऑफ ऑफिशियल एंटरटेनमेंट हैज नॉट बीन स्टॉप्ड। किसी भी प्रकार का सरकारी एंटरटेनमेंट वो बंद कर दिया गया है। प्रोटोकॉल सर्विसेज हैव बीन स्टॉप्ड। Only relevant security detailment that is done by the district police सिर्फ वो जारी रहेगा in case of special protectees. Other than those, no other covers apply. So
इसमें परमिशंस का जो हमारा सिस्टम निकाला गया है, परमिशंस विल बी बाय लार्ज वाया द सुविधा ऐप। ईसीआई ने एक इलेक्ट्रॉनिक ऐप बनाई है सुविधा करके, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज जिसको भी इवेंट करना है, रैली करना है, गैदरिंग करना है, मोटर शो करना है, जो भी करना है, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे निकाली जाएगी। तो उससे आज हमने एक ऑल पार्टी मीटिंग भी कर लिया है। ऑल पार्टी मीटिंग में ये सारा मुद्दा सब पार्टीज को समझा दिया गया और सबकी सम्मति है और सहमति है। तो इसमें कोई द्विमत होने का हम लोग अंदेशा नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट इन केस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंटिजेंसी। देन एक और है, ये विशेष तौर पे मेरा प्रेस से अनुरोध है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज फार एज इलेक्शनियरिंग इज कंसर्न्ड इज फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली पिछले 5-7 साल में जब से सोशल मीडिया का दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, तब से आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर एनी डीओ इज़ फेक न्यूज़। तो इसमें हम लोगों को आपका भी सहयोग चाहिए होगा। हमारा एक एमसीएमसी सेल ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, उसके हमारे चेयरिंग ऑफिसर हैं श्री चंद्रजीत कुटुम एडीसी, तो ही विल बी द चेयरमैन ऑफ एमसीएमसी मीडिया कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। सो किसी भी प्रकार का फेक न्यूज़ / पेड न्यूज़ आपकी नज़र में कहीं पे भी सामने आता है, आप डायरेक्टली एमसीएमसी को रिपोर्ट कर सकते हैं। एमसीएमसी का नंबर हम आपसे शेयर कर देंगे, एक स्पेसिफिक नंबर है। সারা রাজ্যের সঙ্গে শ্রীভূমি জেলা 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় 16 মার্চ। এই উপলক্ষে শ্রীভূমি জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রেখে জেলা নির্বাচন আধিকারিক প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী বলেন, असम की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए सामान्य निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और घोषणा होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी आज शाम 4 बजे से लागू हो गई है। 3-4 चीजों के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली एम्फेसिस देना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें जनरल हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीभूमि माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार फ्री, फेयर और वायलेंस फ्री इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो कानून की न्याय संगत धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और जिला प्रशासन ये इंश्योर करेगा, ये निश्चित करेगा कि उनके ऊपर न्याय संगत एक्शन हो। 3-4 चीजों के ऊपर मैं स्पेसिफिकली आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा, स्पेशली प्रेस का। सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस, पुराना 171H आईपीसी का, और अभी नया सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 176 दैट रिलेट्स टू इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। मैं आपके नॉलेज के लिए पढ़ देता हूं। Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorizes expenses on account of the holding of any public meeting or upon any advertisement, circular or publication or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate shall be punished with fine which may extend to 500 rupees। मतलब बिना इलेक्शन जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसी चीज में पैसा खर्च करता है जो कि उस कैंडिडेट को डायरेक्ट बेनिफिट करेगा, उसके चुनाव को प्रभावित करेगा, तो उस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की धारा 176 के तहत कार्यवाही की जाएगी और फिर कोर्ट जो सजा तय करेगा निर्धारित धाराओं में हो।
provided that if any person having incurred any such expense not exceeding amount of 10 rupees without authority obtains within 10 days from the day on which such expense were incurred by the approval in writing of it shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate. मतलब कोई भी व्यक्ति 10 रुपए तक का एक्सपेंडिचर कर सकता है बिना कैंडिडेट की परमिशन के उस कैंडिडेट के फेवर में, प्रोवाइडेड वो बाद में विद इन 10 डेज उस कैंडिडेट से अप्रूवल ले ले। लिमिट बढ़ी चलिए एक बार से फाइन का लिमिट 10,000 हो गया है। हाँ, तो ये जो मैंने 500 रुपए बोला, ये फाइन का लिमिट 10,000 रुपीज हो गया है। ठीक है, मोटा मोटा मतलब ये है कि बिना इलेक्शन मतलब बिना कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट की इजाजत के कैंडिडेट के पक्ष में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि कोई खर्च करे, और अगर किया है तो उसका लिमिट है 10 रुपए। 10 रुपए तक अगर खर्च किया है तो वो आप 10 दिन के अंदर उस कैंडिडेट से की परमिशन लेकर रेगुलराइज करा सकते हैं। और अगर आपने ऐसा इससे 10 रुपए से ज्यादा किया है तो रेगुलराइज नहीं होगा। बीएनएस की धारा 176 के तहत कार्यवाही होगी और उसमें 10,000 रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लग सकता है। आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं मैं सेक्शन 127A ऑफ आरपीए, नहीं सेक्शन 77 ऑफ आरपीए। सेक्शन 77 ऑफ आरपीए क्या होता है? एवरी कैंडिडेट एट एन इलेक्शन shall either by himself or by his election agent keep a separate and correct account of all expenditure in connection with election incurred or authorized by him or by his election agent and the date of declaration। इसमें क्या है, हर कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी है कि या तो वो खुद या अपने एजेंट के थ्रू चुनाव में उसने जितना खर्च किया है उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गिवन फॉर्मेट्स हैं उन फॉर्मेट्स में उसका प्रॉपर अकाउंट रखे, या तो खुद रखे या इलेक्शन एजेंट से रखवाए। किस दिन से? जिस दिन से वो कैंडिडेट बनता है। कैंडिडेट किस दिन से बनता है? जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल करता है। द डेट विच ही हैज बीन नॉमिनेटेड, मतलब उसका फॉर्म 7A में नाम आता है, उस दिन वो नॉमिनेटेड हो जाता है। वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट का लिस्ट निकलता है जिस दिन, उस दिन से वो नॉमिनेटेड माना जाता है। उस दिन से लेके जब तक कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है उस कैंडिडेट को खुद या अपने इलेक्शन एजेंट के माध्यम से सारे खर्चों का हिसाब किताब रखना है। उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, हम आपको दे देंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें माफ हैं जो उसके कैंडिडेट के उसमें नहीं आती हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो आती हैं। जैसे अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी अपना ट्रेवल में एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल सब करता है तो दैट इज नॉट काउंटेड इन दिस, मतलब उसके एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को दे दिया जाएगा। तीसरा है आरपीए एक्ट का सेक्शन 127A, ये भी जनरल पब्लिक के लिए है। यह है नो पर्सन शैल प्रिंट और पब्लिश or cause to be printed or published any election pamphlet or poster which does not bear on its face the name and address of the printer and publisher thereof। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का किसी इलेक्शन के काम के लिए किसी एजेंट, किसी इलेक्शन कैंडिडेट के फेवर में कोई पैम्पलेट, पोस्टर या कुछ भी बनाता है तो उसमें प्रिंटर का नाम और पब्लिशर का नाम होना मैंडेटरी है। শিলচরের রূপম সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত 45তম নরেশচন্দ্র পাল স্মৃতি সর্বভারতীয় বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে 21 মার্চ শনিবার থেকে। 9 দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যান্য স্থানের নাট্যদল সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট নাট্যদলগুলি অংশ নিচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নাট্য প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিরঞ্জন রায়। উদ্বোধক নিরঞ্জন রায় বলেন, আমাদের জীবনে চলার পথে 4 ধরনের শক্তির প্রয়োজন হয়। আমাদের শারীরিক শক্তি ছাড়া আমাদের বৌদ্ধিক শক্তি, আমাদের আবেগিক শক্তি, ইমোশনাল এনার্জি, আমাদের ঐশ্বরিক শক্তি, স্পিরিচুয়াল এনার্জি, এবং আমাদের বৌদ্ধিক শক্তি যেটা বললাম ইন্টেলেকচুয়াল
এনার্জি। এই চারটা শক্তির বিনিময়ে আমাদের জীবনযাত্রা আমরা লালন করে থাকি আমাদেরকে। এবং আমাদের যখন শিক্ষা গুরু কলেজে হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক, আর স্কুলেই হোক, যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি, সে শিক্ষার আবার চতুর্স্তম্ভের শিক্ষা থেকে আমরা গ্রহণ করি। আমাদের শাস্ত্রে বলছে, আচার্যাৎ পাদম আদত্তে পাদম শিষ্য সমেদয়া। অর্থাৎ আমাদের যে গুরু আচার্য, উনি তো আমাদেরকে 1/4 শিক্ষা দেবেন, আর 1/4 আমার নিজের বৌদ্ধিক বিকাশ, আমার ইন্টেলেকচুয়াল যে বিকাশ হবে তার উপর নির্ভর করবে। আর বাকি 50% আমাদের শাস্ত্রে আবার বলছে, পুরো শ্লোকটা আমি বলছি, আচার্যাৎ পাদম আদত্তে পাদম শিষ্য সর্বদয়া পাদম সব্রহম চারিব্য পাদম কালক্রমেণ চ। অর্থাৎ আমাদের পারিপার্শ্বিক, আমাদের সমাজ, আমরা যাদেরকে নিয়ে চলি, তাদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব 1/4, 25%। আর আমাদের সময়ের বিবর্তনে আমরা আরো 25% শিক্ষা গ্রহণ করব। আজকে এই যে রূপম যে সাংস্কৃতিক সংস্থা, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, 5 দশক ধরে শুনে আসছি, রূপম আমাদের গর্ব, রূপম আমাদের এই বরাক উপত্যকার স্বাভিমান। এবং রূপম যেভাবে এত বছর ধরে, 5 দশক ধরে, আজকে 45তম সর্বভারতীয় নাট্য উৎসব আরম্ভ হবে, এবং 5 দশক ধরে যেভাবে রূপম এগিয়ে চলছে, এটা আমাদের কাছে একটা বিশাল দৃষ্টান্ত, শিক্ষণীয় বিষয়। যে আমরা একটা নাটকের কথা যদি আমরা বলি, যে আমাদের শাস্ত্রে বলছে যে পঞ্চম বেদ হচ্ছে নাট্য শাস্ত্র, নাট্য শিল্প। এবং আমাদের এরকম কথিত আছে যে ব্রহ্মাকে যখন দেবতারা অনুরোধ করেছিলেন, ব্রহ্মা তখন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যে চতুর্বেদ থেকে কিছু কিছু নিয়ে তাইলে একটা পঞ্চম বেদের তৈরি হবে, এবং সেটাই হবে নাট্য শাস্ত্র, নাট্য শিল্প। এবং সেই ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের যে ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য শ্রব্য নেওয়া হয়েছে, আমাদের সামবেদ থেকে নেওয়া হয়েছে গান ও শ্রব্য, আমাদের যজুর্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে সেই ক্রিয়াকাণ্ড বা অভিনয় যে দৃশ্য, সেই অভিনয় দৃশ্য থেকে নেওয়া হয়েছে আমাদের যজুর্বেদ থেকে, আর অথর্ববেদ থেকে নেওয়া হয়েছে সেই রস সংবেদস্য যে দৃশ্য, সেই রসের দৃশ্যটাকে নেওয়া হয়েছে আমাদের অথর্ববেদ থেকে। রূপমের সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাল বললেন, দীর্ঘ 45 বছর ধরে একটি প্রতিযোগিতাকে আমরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। আপনারা সবাই জানেন যে শিলচর শহরে অনেক সংগঠন আছে, প্রতিটি সংগঠনের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল, এর মধ্যেও সবাই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। সেই রকমই রূপমও, যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল 1975 ইংরেজিতে, এবছর আমাদের কিন্তু এই প্রতিযোগিতা 50 বছরে পা দিত, 50 বছর পূর্তি আমরা করতাম। যদি মাঝখানে 5টি বছর নানা কারণে, বিশেষ করে বন্যা, জেলা গ্রন্থাগারের কোভিড মেরামতির জন্য বন্ধ ছিল, কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল, তাই 5টি বছর আমাদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয়নি। না হলে এক নাগারে 45 বছর আমরা সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আমরা কিন্তু প্রতিযোগিতা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এবছরও আমরা আশা করছি আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতায় এবছরের অনুষ্ঠানও আমরা খুবই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। আমরা দেখেছি যে প্রতিদিন দর্শক আসনে জায়গা সংকুলান হয় না। কাল থেকেই আপনারা সবাই দেখতে পাবেন যে হলের প্রতিটি
সিটি কিন্তু পরিপূর্ণ থাকবে। এর জন্য আমি আমাদের সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা যারা আছেন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনারা দেখছেন পত্র পত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেভাবে রূপমের প্রচার হচ্ছে, এর জন্য কিন্তু দর্শক আসছেন প্রতি বছরই আমাদের, এর জন্য তাদেরকে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমাদের এবারের বিচারক 3 জন এসছেন। শ্রদ্ধেয় সুভাষ দাস মহাশয়, উনি আগরতলা থেকে এসছেন। আমার বন্ধু শিলচরে বিশ্বতোষ চৌধুরী, এবং কলকাতা থেকে এসছেন শ্রদ্ধেয় জয়শ্রী ভট্টাচার্য মহোদয়াকে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা জানি যে বিচারকের আসনে বসে এই 8-9 দিন এক নাগারে কতটুকু পরিশ্রম করেন আমরা বুঝতে পারি। যে 3টে থেকে বসবেন এবং রাত্রি 10টা অবধি এক জায়গায় বসে থেকে আমাদের যে সহযোগিতা করে থাকেন, দীর্ঘ 45 বছর ধরে করে আসছেন সব বিচারক যারা আছেন। এবছরও আমরা জানি তাদের অনেক পরিশ্রম হবে, সত্যি ঠিকই। তো আমরা এর জন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে আজকে এখানে একটু পরেই কচিকাচারা নৃত্য পরিবেশন করবে। নাট্য প্রতিযোগিতার সম্পাদক নীলাঞ্জন পাল এবারের আয়োজন নিয়ে বললেন, আমাদের শিল্পবোধ, শিল্পরস, আমাদের নন্দনকলা, আমাদের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ও সাধনা আমাদের ভারসাম্য বজায় রেখে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এলো পরিস্থিতিতে আমরা সবাই শিল্পকলার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চাই এবং এরই মধ্য দিয়ে আনন্দ খুঁজে বেঁচে থাকতে চাই, চাই সুস্থ সামাজিক জীবনে। তাই গুটি গুটি পায়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর রূপম সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রীড়া সংস্থা এবার 45তম নরেশচন্দ্র পাল স্মৃতি সর্বভারতীয় বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আজ উদ্বোধনী পর্ব। আমি অঙ্গীকারবদ্ধ এবছর আমাদের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে সকল কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার। আমরা সবাই জানি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ সাহিত্যের এই সব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম। এই মাধ্যমেই এবার আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাই সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে। সঙ্গীত, নাটক, ক্রীড়া সব শিল্প মাধ্যমেই রূপম এগিয়ে চলেছে তার বিজয় পতাকা নিয়ে। আমাদের এবারের নাট্য উৎসবে আমরা পেয়েছি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 38টি দল। আমাদের অপুরাণ শুভেচ্ছা তাদের জন্য এই নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য। এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের যে স্মরণিকা, তাতে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সমস্ত সাংবাদিক ভাই বন্ধুদের প্রতি এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বত্বাধিকারীদের প্রতি। তারা প্রতিদিন আমাদের এই নাট্য উৎসবের প্রিভিউ বের করে নাট্য উৎসবকে আরো জমিয়ে তোলেন। শুরুতে সংস্থা সঙ্গীত পরিবেশন করেন রূপমের শিল্পীরা। জীবনের আধার দিতে দিতে রূপ হতে ও রূপে যাত্রী হতে, জীবনের আধার দিতে দিতে রূপম সেজে ওঠে অরূপ সাথে, বরাকের রূপময় ছবি রেখে রূপ হতে ও রূপে যাত্রী হতে, জীবনের আধার দিতে দিতে রূপ হতে ও রূপে যাত্রী হতে, জীবনের আধার দিতে দিতে। কবিতা সম্ভবত সাহিত্যের আদিমতম শাখা। অনেকে অনুমান করেন কবিতার প্রথম জন্ম হয়েছিল আমাদের দেশে, বললেন বর্ষিয়ান কবি মানিক চক্রবর্তী। শনিবার 21শে মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষে হাইলাকান্দিতে আকাশবাণীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে কবি মানিক চক্রবর্তী আরো বলেন, কবিতা মূলত একটা আর্ট ফর্ম, একটা শিল্প নৈপুণ্য। কবি হৃদয়ের ভাবের ছন্দবদ্ধ এবং শিল্পিত প্রকাশকেই কবিতা বলা হয়। কবিতা সম্ভবত সাহিত্যের আদিমতম শাখা। অনেকেই অনুমান করেন যে কবিতার প্রথম জন্ম হয়েছিল আমাদের এই ভারতবর্ষেই।
মৈথুনরত ক্রৌঞ্চীদের একটিকে ব্যাধের দ্বারা বধ এবং ক্রৌঞ্চীর আত্মবিলাপ শ্রবণ করে মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় হতে যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে শোকগাথা উচ্চারিত হয়েছিল তাই হলো গিয়ে আদি কবিতা বলা, তাকে আদি কবিতা বলা হয়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে কবিতার জন্ম দুঃখ বা বিষাদ থেকে। কবিতা মূলত মানুষের পরিশীলিত মনন এবং চিন্তনের অভিব্যক্তি। কবিতায় খুব কম সময়ে কম শব্দে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। আর কবিতার মধ্যে একটা অন্যরকম আবেদন তো আছে যাকে আমরা অন্যান্য আর্ট ফর্মের থেকে একটু আলাদা করে দেখতে পারি। কবির অনুভূতি আলাদা, তার দেখার চোখ সেটাও আলাদা, তার যে চৈতন্য অন্যরকম ভাবে তাকে চালিত করে। কবির যে ভাষা সেটা বাজার চলতি ভাষা নয়, একটা সন্ধ্যা ভাষা। কবিতার ভাষায় লুকিয়ে থাকে অমোঘ সত্য, এই অমোঘ এবং অমোঘ সংকেত। তাই এই ভাষায় কথা বলা কথাগুলো কিছু লোকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়, দুর্মর মনে হয়, কখনো কখনো ভয়ঙ্কর মনে হয়। যারা দেশ চালান, তারা জানে এই ভাষা এমনিতে নিরীহ, কিন্তু দরকার হলে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। তাই তো দেশে দেশে নিগৃহীত হন কবিরা, তাদের উপর আরোপিত হয় নানা রকমের দণ্ড, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও। পৃথিবী যুগে যুগে বদলায়, তার সাথে সাথে বদলে যায় প্রকৃতি, বদলে যায় মানুষের সভ্যতা। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয় মানুষের অস্তিত্বের সংকট, বদলে যায় মানুষের মনন চিন্তন, তার সাথে বদলে যায় কবিতাও। কিন্তু কবিতার মৃত্যু হয় না, কবিতার মৃত্যু কোনো কালেই নেই। এক দলের পর আরেক দল কবি উঠে আসেন, সময়ের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যান কবিতাকে। সমৃদ্ধতর হয়ে উঠে কবিতার ভাষা, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অমর হয়ে উঠে কবিতার মাধ্যমে। বস্তুত কবিতার কোনো সীমা নেই, কবির কোনো দেশও নেই, কালও নেই। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী কবিতার মানচিত্র। বাল্মীকি থেকে হোমার, কালিদাস থেকে শেক্সপিয়ার, পাবলো নেরুদা থেকে রবীন্দ্রনাথ, সকলেই একই ভুবনের অধিবাসী। শ্রোতা বন্ধুরা, আহরণ যেখানে শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে। আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন। এবারে বিদায় নেব, তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি উপস্থাপনায় ছিলাম অনির্বাণ জ্যোতিগুপ্ত, শব্দগ্রহণ করেছেন রতন দেব, রাহুল কান্তি দেব, জসীমউদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ছিলেন অভিজিৎ নাথ এবং প্রযোজনা হিতব্রত ভট্টাচার্য।